एक फ्लैट में एक बुजुर्ग व्यक्ति की रहस्यमय मौत। कल सुबह फ्लैट के अंदर से एक शव बरामद हुआ। उसके हाथ से 4 कीमती सोने की अंगूठियां और एक मोबाइल फोन गायब था। सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति फ्लैट में आते जाते दिखाई दे रहा था। परिवार वालों का मानना है कि यह हत्या है। गोलाबाड़ी थाने की पुलिस जांच कर रही है। गोलाबाड़ी थाना अंतर्गत सालकिया अरविंद रोड स्थित इंदिरा भवन। असीम दे उम्र 64 रात में तीसरी मंजिल पर अपने फ्लैट में अकेले रहते थे। पिछले गुरुवार शाम को वे घर से पका हुआ खाना लेकर फ्लैट में सोने आए थे। कल उसी फ्लैट से उनका शव बरामद हुआ। परिवार वालों ने उनका फोन बंद पाया और बहुमंजिला इमारत में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति से उन्हें ढूंढने के लिए कहा। पड़ोसी शिव कुमार शर्मा ने बताया कि वे कल सुबह करीब 10 बजे असीम बाबू के फ्लैट पर गए तो देखा दरवाज़ा खुला था। वे अंदर कमरे में लेटे हुए थे। बाद में पता चला कि उनकी मौत हो गई है। खबर मिलते ही परिवार वालों और गोलाबाड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार वालों का मानना है कि यह हत्या का मामला है, क्योंकि उसके हाथ में पहनी 4 कीमती सोने की अंगूठियां और मोबाइल फोन नहीं मिला। पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज में रात करीब 8:15 बजे एक अज्ञात व्यक्ति फ्लैट में दाखिल होता दिख रहा है। फिर रात करीब 10:15 बजे वह व्यक्ति असीम बाबू का बैग हाथ में लेकर जाता हुआ दिखाई देता है। परिवार वाले उसे पहचान नहीं पाए। परिवार ने उचित जांच की मांग की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चलेगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे व्यक्ति की तलाश कर रही है। वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इस मौत से उसका कोई संबंध है। যিনি মারা গেছেন উনি তো আপনার হাজবেন্ড, মানে উনি কি সারাদিন এখানেই থাকতেন, মাঝে মাঝে রাতের বেলা? কি মনে করছেন এই এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে হঠাৎ করে? আমি তো গেছি, গিয়ে দেখেছি এরকম অবস্থা। আমি তো বুঝতে পারছি না। আমি তো দেখে শুনে আমি তখন থানায় ফোন করেছি। আমি তো এটাকে মার্ডার মনে করছি। কারণ যদি আমার বাবার স্বাভাবিক কোনো মৃত্যু হতো তাহলে তার এই সব জিনিসগুলো মিসিং হতো না। আরও একটা জিনিস আমার দেখে যেটা ফার্স্ট ডাউট হয়েছে, আমার বাবা কোনোদিনও স্মোক করতো না। ঘরেতে আমি সিগারেটের ছাই, তারপরে ম্যাচেস বক্স, এসবগুলো আমি দেখতে পেয়েছি। এবং আমার বাবার হাত থেকে 4টে আংটি, হাতে আরও চেন ছিল, সেগুলো নেই। না, কোনোদিন দেখিনি। সেটা তো আমরা সিসি ক্যামেরা তাই দেখছি। অবশ্যই বলেছি। মনে হচ্ছে তো এই ব্যক্তি কিছু করেছে। অবশ্যই আমি তদন্ত হবে সেটা চিন্তা রেখেই আমি পুলিশের কাছে গেছি সাহায্য চাইতে। এখন তো সেটাই সত্যি, তো তাই তো দেখছি। আমি এর মানে একদম যথাযথ শাস্তি হোক, আর এর কি মানে কেন হলো সেটা আমি দেখতে চাই। পুলিশ তদন্ত করছে। সুনীতি দত্ত মেয়ে। এখানে তো আপনারা বয়স্ক মানুষজন থাকেন, আপনি আপনার হাজবেন্ড, কতটা ভয় লাগছে? ভয় মানে অনেক ভয় লাগছে। আমি কালকে দেখুন, কালকে খাওয়া হয়নি, আজকে আমার বাড়িতে খাওয়া হয় কি এরকমের মানুষদের, যদি ভালো মানুষকে এরকমই মারা হয় তাহলে তো আমাদের भी করতে পারে। উনি কারো সঙ্গে ঝামেলা থাকতো না, না ঝগড়া হতো না আর হতো। আর আমি সকালে উনি রাত্রিবেলা भी জল দিত ঠাকুরকে, সকালে भी জল উল ফেলতো। কালকে আমি সকালে দেখেছি উনি জল বাইরে ফেলা নেই, আমি নিচে চলে গেলাম। এসে আমি পরশু দেখেছিলাম, যেটা কি বলে কালকে আমি ঢুকতে উনি এসছে, আমি দেখেছি ওনাকে। ঠিক আছে, আপনার নাম কি? আমার নাম স্বপ্না শর্মা।